بات عمر بھر کی ہے۔ میرا سانس ابھی تک رکا ہوا ہے۔ میں ایک سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ ابھی ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بھی وہ بے حد نارمل ہے، بہت پرسکون ہے، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر کرسی پر پھینک دیا۔ اب وہ اپنی سفید کھلی کرتی آستین فولڈ کر رہی تھی اور پھر اس نے اسٹیپس میں کٹے ہوئے شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو ہیئر بینڈ میں باندھا۔ ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس سے پانی پینے کے بعد وہ اب فریزر سے آئس کریم نکال کر کھانے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر اور مطمئن ہے۔ اس کی سانولی رنگت یکدم مجھے الجھی لگنے لگی۔ اس کا عام سا چہرہ میرے لیے بہت خاص بن گیا۔ مجھے وہ بیٹی نہیں ایک مرد لگ رہی تھی، اونچا لمبا چوڑا پر اعتماد بے خوف مرد جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کو تحفظ دے سکتا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں ہے مگر جانتی ہے میں یہاں کھڑی ہوں، میں چاہتی بھی نہیں وہ مجھے دیکھے۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں جا کر اس کے پیروں سے لپٹ جاؤں، اس کی گود میں چھپ جاؤں، اس کے سینے میں منہ چھپا لوں، پھر روؤں ڈھاڑے مار مار کر۔ مگر میں اب بھی پتھر کے بت کی طرح ساکت ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے وہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ کبھی نہیں سکھایا، پھر میرے سکھائے بغیر وہ یہ سب کیسے آ گیا؟ میرا وجود خوف، شکست خوردگی، بے اعتمادی اور مایوسی کا منبع تھا۔ پھر اس منبع نے سنبل جیسا موتی کیسے تراش لیا؟ اسے وہ کون سا ہنر آتا تھا جس نے اسے مکمل کیا تھا؟ دھیرے دھیرے میں پلکیں جھپکنے لگی۔ میں نے دیوار سے ٹپک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ پانی میرے گال بھگونے لگا ہے۔ یہ کسی دکھ، کسی تکلیف کا اظہار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں بعض دفعہ بے تحاشا خوشی تو رلاتی ہے، یہ ایسے ہی آنسو ہیں۔ بند آنکھوں نے سنبل کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا مگر ذہن سے نہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے 23 سال بعد آج میں بالآخر ہنسوں، کہہ کے لگاؤں، رقص کروں، چیخوں چلاؤں، بھاگوں، ہر ایک کو بتاؤں اس خزانے کے بارے میں جو پچھلے 22 سال سے میرے پاس تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس کیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ ان سے کہوں کہ سنبل، ہاں سنبل میری بیٹی ہے، وہ میری ہے، صرف میری ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتے، پچھلے بہت سے سالوں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے کبھی آپ کو اپنے بارے میں بتانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرا خیال ہے مجھے اپنے بارے میں پکڑ کر اپنے بارے میں بتاؤں۔ مومنہ عادل کے بارے میں، ہاں میرا نام مومنہ عادل ہے۔ نہیں، مومنہ عادل تو 23 سال پہلے تھا، اب مومنہ فاروق ہے۔ میں کہاں ہوں یہ مجھے 42 سال بعد پتہ چلا ہے۔ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، میری عمر 42 سال ہی ہے۔ 42 سال پہلے میرے ماں باپ کے گھر میں ایک ننھے سے سانولی وجود نے جنم لی جس کو بے تحاشا حیرت ہوئی تھی۔ سانولی رنگت تو ہماری پچھلی 7 پشتوں میں نہیں ہے۔ پھر یہ میری دادی نے مجھے اٹھاتے ہوئے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ میری پھپھو نے بات ہنسی میں اڑا دی تھی مگر بات ہنسی میں ختم نہیں ہوئی۔ میں 2 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، ماں باپ کی آخری اولاد۔ فطری طور پر انہیں مجھ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی مگر ایسا نہیں ہوا۔ میرے چہرے نے شاید ان کو اور میرے درمیان بہت فاصلہ کھڑا کر دیا۔ بچپن میں اگلی ڈکلنگ کی کہانی بہت شوق سے پڑھتی تھی اور بار بار پڑھتی تھی۔ مجھے اپنا وجود بھی اگلی ڈکلنگ ہی لگتا تھا، معمولی، عام، بدصورت۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اور گھر والوں کو مجھ سے محبت نہیں تھی، انہیں محبت تو تھی مگر یہ طے نہیں کر پاتے تھے کہ کتنی محبت کرنی چاہیے اور نہ ہی یہ فیصلہ کر پاتے تھے کہ کس قسم کی ہونی چاہیے، ہمدردی والی محبت، بھیک والی محبت، مجبوری والی یا فطری محبت۔ اور وہ ساری عمر ہی یہ طے نہیں کر پائے مگر میں نے بہت کچھ طے کر لیا تھا، مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے اور کس طرح گزارنی ہے، یہ میں نے تب طے کر لیا تھا شاید۔
مجھے زندگی کے مفہوم سے ہی آگاہی نہیں تھی۔ جب آپ کے وجود میں کوئی کمی ہو، کوئی بہت بڑی کمی، تو آپ کو ہمیشہ دوسرے لوگوں کا سایہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، کبھی آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اتنا معمولی بن جانا چاہیے کہ آپ پر سرسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کریں۔ اس طرح آپ اپنے وجود کو، اس کمی کو چھپا لیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ یہ سب میں اس وقت سوچتی تھی۔ سامنے رنگت اور معمولی شکل مجھے اس وقت اتنی ہی بڑی خامی لگتی تھی، اور میں نے وہی سب کچھ کیا اور جو سوچا۔ میں نے اپنے وجود کو کمپلیکسز کا ایک مجموعہ بنا دیا۔ میں خود کو دوسروں کے سائے میں چھپانے لگی، اور کسی نے مجھے یہ سب کرنے سے روکا نہیں۔ میرے جیسے عام اور معمولی لوگوں کے بارے میں شاید ان کے اپنے ماں باپ بھی ہمدردی سے نہیں سوچتے۔ معمولی لوگوں پر غصہ تو آ سکتا ہے، مگر ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ میں نے خاموشی کو اپنے وجود کا ایک حصہ بنا لیا۔ ماں باپ نے سوچ لیا کہ مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں۔ میں نے لوگوں سے مل جل ختم کر دیا۔ ماں باپ نے سمجھا تنہائی پسند ہے، آدم بیزار ہوں۔ میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ ماں باپ سے سب کہنے لگے کہ مجھ میں ان کے دوسرے بچوں کی طرح اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ کچھ خامیاں مجھے اللہ نے دی تھیں، باقی سب گھر والوں نے۔ زندگی میں اللہ کی دی گئی خامیوں نے مجھے زیادہ نقصان پہنچایا یا گھر والوں کی عطا کردہ خامیوں نے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اپنی رنگت کے بارے میں نے اتنی بار لوگوں سے اتنا کچھ سنا تھا کہ اب اگر کوئی گھر آتا اور میری رنگت کے بارے میں کچھ نہ کہتا تو مجھے پریشانی ہونے لگتی تھی۔ مجھے وہ شخص انسان ہی نہیں لگتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اپنی ساری بدصورتی کے باوجود مجھے اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ ان کی دودھیا رنگت اور تیکھے نئے نقش مجھے کسی قسم کی حسد میں مبتلا نہیں کرتے تھے، بلکہ مجھے ان پر رقص آتا تھا۔ میرے لیے وہ دیوی دیوتاؤں جیسے ہوتے تھے۔ میں ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، ان کے کام کرتی، ان کے ناز نخرے دیکھتی اور سوچتی، خوبصورت لوگوں کو سب کچھ سجتا ہے، ادا بھی غرور بھی ان کا حق ہوتا ہے، ان کی بات مانی جائے، ان کے ناز اٹھائے جائیں، ان کے حکم سے سرگردانی نہ کی جائے۔ مجھے لگتا تھا جیسے اللہ نے ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں لازم کر دی ہے، اس طرح باشرت لوگوں پر خوبصورت لوگوں کی اطاعت واجب ہے۔ یہ فلسفہ مجھے کس نے پڑھایا، کس نے سکھایا، مجھے خود بھی نہیں پتا، بس میرا ذہن زندگی کے لیے جو قواعد و ضوابط بناتا رہتا تھا، ان میں سے کچھ اصول اور ضابطے یہ بھی تھے۔ کسی سے میری اتنی دوستی ہی نہیں تھی کہ میں اپنا ذہن ان کے سامنے کھول کر رکھ لیتی۔ میری دوست مجھے کچھ سمجھاتی، زندگی کے کچھ کر سکھاتی، مجھے زمین پر قدم جمانا سکھاتی، جن سے کچھ دوستی تھی۔ وہ بھی میرے گھر والوں سے مختلف نہیں تھی، باتوں باتوں میں میری رنگت کا تذکرہ کر دیتی، پھر ان پر ہاتھ رکھ کر مجھے آگ پر تیزاب کے جھلکاؤ جیسا لگتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرا رنگ کچھ اور سیاہ ہو گیا، جیسے میرے چہرے کی بدصورتی کچھ اور بڑھ گئی۔ میں جانتی ہوں میں اتنا بدصورت نہیں تھی جتنی خود کو سمجھنے لگی تھی۔ صرف ایک سامنے رنگت نے مجھے زندگی بھر کے لیے ایک برزخ میں ڈال دیا تھا، اور اس برزخ سے بھی میں پھر 42 سال بعد ہی نکل پائی ہوں۔ آپ نے کبھی کمہار کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا؟ وہ مٹی کے گندھے ہوئے ڈھیلے کو چاک پر رکھ کر گھماتا جاتا ہے، اتنا گھماتا ہے پھر وہ ڈھیلا واضح طور پر نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے، مگر اس کی آنکھیں نہیں، ہاتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاتھ مٹی کے ڈھیلے کو برتن بنا دیتے ہیں، کوئی پیالہ، کوئی سراہی، کوئی مٹکا۔ مجھے بھی گندھی ہوئی مٹی کی طرح سب نے مل کر دنیا کے چاک پر گھمایا تھا اور کچھ بنا دیا تھا، مگر جو بنایا تھا اس شے کی دنیا میں ایک ٹکے کے برابر بھی وقت نہیں تھی، ایک بے مصرف اور ناکارہ وجود۔ میں نہ پیالہ تھی، نہ سراہی، نہ مٹکا، میں تو صرف ایک کالی عورت تھی۔ کالی عورت، بھلا کالی عورت دنیا میں کیسے جیتی ہے؟ وقت گزرتا گیا تھا، میں بڑی ہوتی گئی
और एक और आगाही के जहर से आशना हुई। देखने और ना देखने, सराहने, धुतकारने, चाहने और ना चाहने के दरमियान मौजूद फर्क को जानने लगी थी। पता नहीं लोग आगाही पाने की दुआ क्यों करते हैं। आगाही ने मेरे वजूद के अंदर बबूल का दरख्त खड़ा कर दिया, जिसका हर कांटा मुझे अंदर से लहूलुहान करता रहता है। और मैं अल्लाह से कहती रहती, अल्लाह तूने मुझे काली औरत क्यों बनाया? क्या तू नहीं जानता था काली औरत होना कितना बड़ा अज़ाब है? मैंने सारी ज़िंदगी इस एक शिकवे के अलावा खुदा से कोई और शिकवा नहीं किया। मेरे तीनों बहन भाइयों की शादी बहुत कम उम्री में हो गई। वजह फिर वही थी, खूबसूरती, काबिलियत। खानदान में से हर एक अपने बच्चे के लिए उन तीनों पे नजरें गाड़े बैठा था। मेरी बड़ी बहन आरफा की शादी मेरे खाला के बेटे से हुई। वो खुद जितने खूबसूरत थे, उनके शौहर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। मुबीन भाई की शादी मेरे ताया की बेटी से हुई। सबसे छोटे हसीन भाई की शादी मामू की बेटी से हुई। इन शादियों ने मेरी खामोशी को और बढ़ा दिया। मजाक उड़ाने वालों की तादाद में और इजाफा हो गया था। अगर मेरे बहन भाइयों की शादी खानदान से बाहर होती तो शायद मेरे बहनोई और भाभियाँ मेरा मजाक इस तरह ना उड़ाते जिस तरह मेरी कज़न्स उड़ाती थी। उनके लिए नन साली नहीं थी, सिर्फ एक काली कज़न थी। पता नहीं क्यों और कैसे, मगर मैंने दिल में एक ख्वाहिश पाल ली थी। यूँ समझिए चांद को पाने का ख्वाब देख लिया था। मैं उस उम्र में थी जब लड़कियां बहुत से ख्वाब देखती हैं, बहुत सी आरज़ुएं पालती हैं। और मेरी ख्वाहिश, मेरी आरज़ू थी कि मैं खूबसूरत ना सही, मेरा शौहर बहुत खूबसूरत हो। मैं सफ़ेद रंगत नहीं रखती ना सही, मगर उसे दूध की तरह गोरा होना चाहिए। चाहे गरीब हो, चाहे बीमार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आवारा हो, मगर खूबसूरत हो, मगर सफ़ेद हो। फिर मैं सबके सामने सर उठाकर चलूँगी। फिर मेरे पास भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिस पे मैं फख्र करूँगी। मैं हर वक्त सोचती थी, अपने फर्जी शौहर का नक्शा तरतीब देती रहती थी। या अपनी ख्वाहिशों को मुकद्दस ना जानिए, या ख्वाहिशों के साथ ही मर जाना चाहिए। शायद मैं ये शेर शायद मेरे जैसे लोगों के लिए कहा, लेकिन ख्वाहिश करना इंसान के इख्तियार में तो नहीं होता। ना जिस तरह ख्वाहिश ना करना आपके हाथ में नहीं होता। सारी बात तो दिल की है। क्या आपको यकीन आएगा अगर मैं कहूँ कि खुदा ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली थी, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। मैं जानती हूँ आप लोग हैरान हो रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा, मगर ये सच है। मेरी आरज़ू वाकई ही कबूल हो गई थी। अब आप जानना चाहते होंगे कैसे। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे ख़ानदान में बच्चों की शादियाँ कम से कम उनके रिश्ते बहुत कम उम्र में ही तय कर दिए जाते थे। लेकिन बीए करने तक भी मेरा कोई रिश्ता नहीं आया, न ख़ानदान से न बहन से। अजीब बात थी, हमारे ख़ानदान के लिए 20 साल के होने तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। किसी को मेरी आरज़ू ही नहीं थी, किसी को मेरी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वजह क्या थी? क्या आपको दोबारा ये बात बताने की ज़रूरत है कि वजह क्या थी? नहीं ना, सबके लिए। अगर ये बात हैरानी और अफसोस की थी तो मेरे लिए तो यह हकीकत जहर में बुझा हुआ खंजर थी जो किसी ने जोर से मेरे सीने में बीचों बीच काट दिया था। और हैरत की बात तो ये थी कि इस खंजर के गाड़े जाने के बाद भी मैं जिंदा थी। क्या आपको हैरत नहीं हुई कि मैं जिंदा थी? ये अदराक कि किसी को आपके वजूद की ज़रूरत ही नहीं, क्या खंजर जैसा नहीं था? आप बताएं, होता है ना। मैं जानती थी मैं माँ बाप के लिए बोझ बनती जा रही हूँ। मैंने उनको नाखुशी का सबब थी, मगर मैं उनका मसला तो हल नहीं कर सकती थी। मेरे इख्तियार में होता तो कब की शादी करके ये घर छोड़कर चुकी होती, मगर ये बात उनकी समझ में नहीं आई थी। वो मुझ में दूसरों को समझाने की अहलियत नहीं थी। जो वह चीज़ मैं कर सकती थी वो अपने वजूद को बेजरर बनाना था, अपने वजूद को काबिल कबूल बनाना था। वो मैंने किया। खामोशी पहले ही मेरे वजूद का हिस्सा थी। खिदमत को मैंने वजूद का दूसरा हिस्सा बना लिया। मैं हर वक्त किसी की खिदमत करने, हर किसी को खुश करने में जुटी रहती। आपको बताऊँ क्यों? वैसे क्या आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे नेकियां कमाने का शौक़ नहीं था,
मैं तो बस दिलों में थोड़ी सी गुंजाइश, थोड़ी सी निगाह चाहती थी। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि खिदमत करके मैं दिल जीत सकती हूँ, मगर खिदमत दिलों को जीत नहीं सकती, बाज़ दिलों को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको क्या बता रही हूँ और कहाँ पहुँच गई हूँ। ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि खुदा ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। मेरे वालिद मेरी शादी के बारे में बहुत परेशान रहते थे और इस परेशानी का इजहार उन्होंने अपनी बहन यानी मेरे फुफ्फू से किया था। पता नहीं उन्होंने किस तरह मैं अपनी परेशानी, अपना मसला बताया था कि अगले ही दिन फुफ्फू अपने इकलौते लायक पैक हसीनो जमील बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आ मौजूद हूँ। सकता अगर घर वालों को हुआ था तो हक्का बक्का मैं भी रह गई थी। मैंने खुदा से सिर्फ खूबसूरती चाही थी। उसने तो जैसे खूबसूरती को हर नगीने से मर्जा करके मेरे लिए भेज दिया था। फारूक एक बैंक में काम करता था। उसने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ था। पूरे खानदान में सबसे खूबसूरत और काबिल था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसकी क्या वजह थी कि वो खानदान में शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी मर्जी से खानदान से बहर किसी तालीम याफ्ता लड़की से शादी करना चाहता था। फुफ्फू ने अब तक आज़ादी दी हुई थी कि जब भी उसे कोई पसंद आए वो उन्हें बता दे और वहीं उसकी शादी करवा देंगे, मगर वो पता नहीं कैसे उसका रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी। मेरे घर वालों को इस रिश्ते पर एतराज़ कैसे हो सकता था। मुझे लगा खुदा ने उन पर बहुत बड़ा करम कर दिया। खासतौर पर मुझ पर फौरी तौर पर इस रिश्ते को कबूल कर लिया गया, और न सिर्फ रिश्ता कबूल कर लिया गया बल्कि सिर्फ एक माह बाद ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। हर इंसान बोझ को जल्द से जल्द कंधों से उतार कर फेंक देना चाहता है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बोझ समझते हुए मेरी किस्मत का फैसला बहुत जल्द कर दिया था, मगर मैं इस जल्दबाजी से ना खुश नहीं थी बल्कि बहुत खुश थी। और फारूक खां, उसके बारे में बाद में पता चला कि फुफ्फू उसे बताए और उससे पूछे बगैर ही रिश्ता मेरे लिए ले आई थी। फिर जब उसे पता चला तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। वो घर से ही चला गया था। मुझे जब ये पता चला तो मेरी आँख जैसे सूली पर अटक गई थी। मुझे हर वक्त यूँ लगता था अभी फुफ्फू आएंगी और नन्ही सी अंगूठी मेरी उंगली से उतार कर ले जाएंगी जो उन्होंने निस्बत तय होने पर पहनाई थी। मंगनी झुकने की सूरत में एक तमाशा बन के रह जाती। आपको पता है ना तमाशा क्या होता है। दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों घरानों में शादी की तैयारियां और दुल्हे की तलाश साथ साथ जारी थी, और फारूक पर आकर खुद ही घर वापस आ गया। वजह फुफ्फा की जिद थी। वो इसके घर से चले जाने पर इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने उसके सारे दोस्तों में ऐलान कर दिया था वो अगर शादी के दिन तक घर न आया तो पूरी बारात के साथ दुल्हन के घर के सामने खुद को गोली मार लेंगे। फारूक जानता था फुफ्फा अपनी बात के पक्के थे। वो शादी वाले दिन से पहले ही वापस आ गया था। मैं उस वक्त बहुत खुदगर्ज हो गई थी, ये जानते हुए भी कि वो मुझे पसंद नहीं करता, ये जानते हुए भी कि मैं किसी भी लिहाज से उसके बराबर नहीं। फिर भी मैं उसको पाना चाहती थी। रात को मुझे चांद चाहिए होता है। मैं भी रात थी, वो मेरा चांद था। फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। उसे पाने की ख्वाहिश क्यों ना करती। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। फारूक फुफ्फू का इकलौता बेटा था। फुफ्फू को तो अपने अरमान पूरे करने ही थे, लेकिन हमारे घर में भी ये आखिरी शादी थी, इसलिए हमारी तरफ से भी बड़ी धूमधाम का इंतजाम किया गया। लोग कह रहे थे मैं शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। लोग बहुत कुछ ऐसे ही कह देते हैं। खूबसूरत लगना और बात होती है, खूबसूरत होना और बात होती है। फारूक को मैं खूबसूरत इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि वो जानता था मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरा असल चेहरा, असल रंगत उसकी नज़रों से कभी ओझल ही नहीं हुई थी। सब जानते हैं ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। तुम भी इससे बेखबर नहीं। मामला, क्या तुम किसी भी लिहाज से मेरे काबिल हो? क्या तुम मेरे साथ चलती फिरती अच्छी लगोगी? मुझे तो काला लिबास तक पसंद नहीं। मैं काली बीवी के साथ कैसे रहूँगा? तुम्हें कबूल हो जाना, मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। तुम चाहोगी तो तुम्हें तलाक नहीं दूँगा, और अलहदा होना चाहोगी तो तलाक दे दूँगा। उसने पहली ही रात मुझे याद दिला दिया था कि मैं कौन हूँ, और भी बहुत से जुमले थे जो उसने कहे थे।
मगर मैं भूल चुकी हूँ। नहीं भूली नहीं हूँ, मगर भुला देना चाहती हूँ। इस तरह तकलीफ जरा कम होती है। आप भी जानकर हैरान होंगे, फरूक की तलखी और बेअतनाई भी उससे मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकी थी। इस तजलील के बावजूद भी मैं खुश थी कि मेरा है, सिर्फ मेरा है। उसके अल्फाज ने मेरे दिल में किसी खदशे को नहीं दिखाया था। मैंने सोचा था मैं उस शख्स की इतनी खिदमत करूँगी, उससे इतनी मोहब्बत करूँगी कि वो मेरा हो जाएगा, उसका दिल जीत लूँगी। मगर बस दिल ही तो जीता नहीं जाता। मैंने अपने चेहरे पर बहुत से मास्क चढ़ा लिए थे। एक मास्क घर वालों के लिए, एक मास्क ससुराल वालों के लिए, एक मास्क फरूक के लिए, एक मास्क अपने लिए। बार दफा असली चेहरा छुपाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फरूक का मेरे साथ सलूक कैसा था मैं किसी को नहीं बताती थी। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैं सबके सामने यही ज़ाहिर करती थी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। और आपको सच बताऊँ मैं खुश भी थी। और वो उस वक्त तक मेरे हिस्से में आने वाली सब चीज़ कीमती चीज़ था। मैं उसे पाकर खुश क्यों ना होती। वो मामूली बातों में मुझसे उलझ पड़ता, मेरी रंगत, मेरी शक्ल के ताने देता, बार दफ़ा चीज़ें उठाकर फेंक देता, बार दफ़ा बुलंद आवाज़ में मुझ पर चीखता। और कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो मुझे खर्च देना बंद कर देता। मुझे ये सब उसकी अदाएँ लगती थी, उसके नखरे नज़र आते थे। मुझे ये सब बुरा नहीं लगता था। अपनी इज्जत नफ्स का गला मैंने कुछ इस हद तक घोंट दिया था कि उस चीज़ ने मुझे दोबारा तंग नहीं किया। मैं उसके आगे पीछे फिरती रहती, उसका मामूली से मामूली काम अपने हाथों से करती, उसकी गालियाँ खाकर भी मुस्कुराती रहती थी, उसके चीखने चिल्लाने पर भी खामोश रहती। वो ज़रूरत के वक्त रुपये ना देता, मैं दोबारा कभी न मांगती। वो कहीं जाने से मना कर देता तो मैं किसी भी सूरत वहाँ ना जाती। वो नहीं चाहता था लोग मुझे उसकी बीवी की हैसियत से जाने। वो मुझे छुपा देना चाहता था। मैंने उस काम में उसकी हर मुमकिन मदद की। बहुत दफ़ा तो मुझे उस पर तरस आया करता था। आपको पता है ना, तरस सिर्फ खूबसूरत लोगों पर ही आता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे उस पर तरस आने लगता है। मैं सोचती कि ये शख्स कितना अजीम है जो मुझे नापसंद करने के बावजूद मुझे साथ रखे हुए हैं, अपने घर में पनाह दिए हुए हैं, मेरे अखराजात उठाए हुए हैं। वरना कौन है जो किसी नापसंदीदा इंसान के लिए इतना कुछ करता है। बार दफ़ा मुझे उस पर इतना प्यार आता कि मेरा दिल चाहता उसे सजदा करूं। आप मुझे पागल समझें या कुफ्र का फतवा लगा दें, मगर सच तो ये है कि मुझे फरूक के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। उस पर हर नाइट सजता था। बार दफ़ा वो सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता तो मैं उसे देखती ही रह जाती। मेरी नज़र उस पर से हटती ही नहीं। फिर मैं ज़बरदस्ती अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाती, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं उसे मेरी नज़र ही ना लग जाए। फिर मुझे अपने वजूद पर रश्क आने लगा कि वो मेरा है, मोमना आदिल का है। मोमना मुझे नहीं, मुझे मोमना फरूक कहना चाहिए। 2 साल इसी तरह गुजर गए थे। मेरी कोई खिदमत, कोई ताबेदारी उसे पसंद नहीं आई थी। वो पहले भी नाराज़ था, अब भी उखड़ा हुआ था। पहले भी उसके लिए बेवकूफ़ थी, अब भी मेरी ज़ात के लिए बेमुशर्रफ थी। फिर इन्हीं दिनों में मेरे पास सुंबल पैदा हुई थी। उसकी पैदाइश से पहले मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे कि शायद मेरी औलाद की रंगत सफ़ेद होगी। और सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखे थे, बहुत सी दुआएं मांगी थी। मुझे बेटा चाहिए था न बेटी। मुझे तो जो भी चाहिए था खूबसूरत चाहिए था, सफ़ेद रंगत वाला, अपने बाप की तरह।